Remember when everything you did was for the sheer pleasure of doing it. Cái con tao rồi đi. Chúng ta có xí xíu mà nó có đủ gì. Còn nó chơi. Nếu không cái lên thì nó có được như là xí đi. Chúng ta có xí xíu mà nó ra. Nó ra được nó. Nó ra được cái này không? Ok. Nó sôi. Remember when everything you did was for the sheer pleasure of doing it. Solo se mudó mis pies. ৰাস্তাটো ইমান বেয়া মানে এইডোখৰত বেয়া আকৌ এই দাসগুজি ঘৰটো পাৰ কৰি This channel is not active for your Airtel Digital TV account. To start this channel, 108 ADD followed by channel number to find call feed. গাড়ী চাৰিটা ভিৰ হৈ আছে নে ৰাস্তা এতিয়াও নাই আহি উঠা নাই এতিয়া ইমান নাই ট্ৰাকবিলাক আছে চব এখন ফোন আছে গাড়ীবিলাক চলি থাকিলে মানে ভালহে এই পোহৰবিলাকত ধৰিব পাৰি মই এটা কথা কৈ লাগে কি জানো ৰাতি ডাইৰেক্ট ডুবিলে যে সাপ চাপ থাকে ৰাস্তাত সেইটোৱে ভয় লাগে হয়নে अकेले कहाँ है? ओह वो जो तुम्हारे साथ आने वाली थी पहले ये बताइए कि মই কেতিয়া কাম কৰা হৈছে না फंक्शन है क्या? अरे মানে অকৰা লাগি গ'ল কেনেকুৱা হৈছে তলটো কামেই নাইকিয়া হৈছে একদম বেলেগ হৈ গৈছে লাগি ধৰিছে क्या है ये सब? এনেকুৱাখিনি ৰঙা হৈ গৈছে ये क्या अभी গেৰুৱাকেইটা নাই মানে কি ভৰিকেইটা ভৰিত লাগি গ'ল আৰু একে পুৰা সমান হৈ গৈছে खुशबू मेरे हाथ से निकल चुकी थी और फिर कभी कभी কিহৰ কাৰণে ক্ষীৰটো ওলাই যায় এনেকে ভাৱটো দি যায় ক্ষীৰটো বেছিকৈ ওলাই যাব এই দৌৰিলে যে হেৰিটো এই কষ্ট পালে ক্ষীৰ বেছি ওলাই ये आलिया और तनु को यही खड़े होकर तमाशा देखती रही মোক দিছা ওকে দিছা 50 গ্ৰাম মান দিছে পানীখিনি গৰম ভাৱটোতো ভাল লাগিছিল तू समझ नहीं रहा सब समझ रहा हूँ मैं तू अपनी मनमानी को मत दे इतनी बड़ी गलती करके ये कह रहा है कि सिचुएशन ही ऐसी বেছি কম নিদিওঁ तू फैमिली मानता है ना हम सबको দিব পাৰিম নে भाई कहता है ना तू मुझे চাল বকল যাব আকৌ नहीं मानी সহ্য কৰিব পৰাকৈ লওঁ আকৌ চাল বকল যাব तूने मेरी बात नहीं मानी আৰু বেছি ভৰিটো এনেই পাতলা হৈ আছে আকৌ বেছি গৰমতো দিব নালাগে ভাৱটোহে ল'ব লাগে তলিয়াখন যে পাতল হৈ গৈছে এতিয়া ভাৱটো ল গৰম सही कहते हैं लोग सगे होते हैं ना वही अपने होते हैं और वही बात मानते हैं মানুহৰ জ্বৰ উঠিলেও দেখোন গৰম পানী ভাৱটোহে লয় হয়নে নহয় भाई कहता है নুসুমালেও मानता नहीं है तू रिएक्शन मत होगा तू भाई से बढ़ गया नहीं তাৰপৰা কিমান সময় লৈছে তাৰপৰা আহোঁতে मैं ये सब करना नहीं चाहता था मैं तो तुझे हर मिनट की रिपोर्ट देना चाहता था लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं था जिससे চুতীয়া পাওঁতে और मैं ये सब क्यों करूँगा এইবিলাক টাইম চাই মানে মোবাইল मेरे पे মোৰ দুটা ইয়াৰ পৰা कहता है ना तो सब बातों से वापस नहीं आता समझ बोले ना अच्छा तू मुझसे नाराज है चल बता मैं ऐसा क्या करूँ कि तेरा ट्रस्ट मुझ पे वापस आ तू जो बोलेगा मैं वो करूँ আৰু হেৰি যে এনেকৈ দৌৰি থকা মানুহ যে 5:30 মানত বিশ্বনাথ চাৰিআলি পাৰ হৈ গৈ দাৰিমাৰী পাবলৈ मुझसे হৈছে बोल दिया वो बोल दिया সন্ধিয়া ন मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ मेरी किसी फैसिलिटी से शादी টাইম চাই থাকিলে এলেহুৱা লাগে ন চাই থাকিব নোৱাৰি নহয় আকৌ কেতিয়াবা গাড়ী ঘোঁৰা ঘূৰা ন এলাহ লাগে টাইমবিলাক চাই থাকিলে কিমান টাইম হৈছে বুলি মোৰ কাম লাগে মনটো লাগিছিলে
ভৰিকেইটা অকৰা লাগি গৈছে একদম কাম নকৰা হৈ গৈছে তেনেকুৱা নাই হোৱা বিষাইছে बोलो मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा ভাগৰ লগা নাই নহয় जिंदगी भर के लिए उसका साथ देगा আৰু দুই পাৰি চকু সোমাই গৈছে গানত मानेगा मेरी बात বেচেৰা আৰু দুই পাৰি দুই ঠিকেই নাই কিন্তু এই পতাটো ৰাস্তাটো মানে এইখন বেয়া ৰাস্তা অকণমান দুই যায় বেছিকে मेरी शादी की बात तो नहीं कर रहे एक पूरा सारी अरेंजमेंट हमने कर दी ৰাতি হৈ গ'ল দেখা নাই तेरे लेने और বেছিকে ये पूरा करेगा क्या तू হেৰি কৰিব লাগে সেইটো যে ভিডিঅ'টো যে হৈছে আকৌ হেৰি কৰি ৰাখিব পিছত চাব পৰাকৈ ৰখিবনে নহয় ড্ৰেছ গুণ ছোৱালী পিন্ধিছে বগা বগা পিন্ধিছে ভিডিঅ' হিচাপ নাই चुप रखिए सही कह रहा हूँ ना मैं हाँ हाँ अभी सुधारे शादी कर ले अभी तो ऐसा मैं आपको सही बोलूँगी सिर्फ पूरा নমকিনে নিমখ পানী দিয়া আছে নমকিনে भाई যাব बोलता है ना নমকিনে গেলে तो भाई की बात नहीं माने পানীখিনি কলা হৈছেনে এতিয়া বিষটো मैं क्या बोलूँगा मेरे तो माँ बाप भी नहीं মই যে এইকণৰ পৰা সেই হেৰিমান ধৰিলে পগলা হৈ চিকিয়াই যাম हैं लेकिन उनसे ज्यादा मैं तुम लोगों को मानता এই হেৰিয়ালৈকেও নাযামগৈ মই কচমতলৈ এই হেৰিয়ালৈকে নাহংক দলঙৰ কিছুমান ৰাস্তা ইমান ধুনীয়া মাজত এই অকণমান মাজতে দৌৰি আহি থাকিলে মাজতে গাঁত চাত পালে দিগদাৰ হয় मेरे शादी करने से इस घर में खुशियाँ आ सकती ৰাতি হৈ গ'লে অকণমান অসুবিধা হয় ভয় লাগে নহয় আকৌ মুচুকা চুচুকা খাই যায় বুলি तो কয় मैं तैयार हूँ तो मैं तैयार हूँ হাই আৰু নোৱাৰি আৰু বেচেৰা কষ্ট কৰিছোঁ उन्होंने हाँ कर दी यस यस उन्होंने हाँ कर दी ৰাতি কৰি থাকোঁতে মানে এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ নিজে নিজেই मुमकिन नहीं कर रहे সন্ধিয়া ৰাতি আহি থাকোঁ ৰাতি ভাল ৰাস্তা হৈছে নে ভিডিঅ'টো भाई হৈছে নে ভিডিঅ'টো मुझे पता था तू यही बोलेगा क्योंकि मैं जानता গাড়ীৰপৰা কিছুমানে যি हूँ ক'বলৈ तू जान दे सकता है Seriously? लेकिन मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता পৃথিৱীৰ মানুহ আছে আৰু কিছুমান सबको गाड़ी पता बची है था कि तू কিছুমানে চাই থাকেতো গাড়ী বাকী কি কামত কৰিছে ন কি যে চিঞৰে এতিয়া জানো কিছুমানে ভাল কৰে কিছুমানে বেয়াকৈ চিঞৰে टेस्ट करने लगे इनफैक्ट मैं सबको ये बताना चाह रहा था कि तू मेरा दोस्त और मैनेजर ही नहीं उन सबसे करीब वर्कर है भाई है तू मेरा भाई ৰাস্তাটো যাওঁতে গৰম আছিল ন আহোঁতে ঠাণ্ডা আছিল আগতে গেছ বেছিয়ে নাই এতিয়া গৰম বা ঠাণ্ডা হয় तू कुछ और यार अरे मजाक कर रहा था यार अरे मैं अपना डिसीजन तेरे लाइफ पर थोड़ी ना थोपूंगा देख हम सब तेरी दुनिया है लेकिन तेरी लाइफ तेरी है तो तुझे तेरी लाइफ तेरे तरीके से जीने का पूरा हक है ना तुझसे जानते हैं यार तू बहुत আকৌ समझदार মানুহ এটা যে जो भी डिसीजन কালি গাড়ী এখনত দিছে মানুহটো প্ৰথম মোবাইল লৈছে নেকি কিমান পাত লৈছে দেই মোবাইল পাত তাৰপাছত যে ভিডিঅ' কৰি যে ভিডিঅ' কলিং কৰি যে বেলেগৰ মানে বেলেগৰ পৰা বেলেগে ভৰ্তি ভিডিঅ'ত চাই চাই কথা পাতিব নোৱাৰে জানো মানুহটো মানে এনেকুৱা লেভেল দেখাইছে গাড়ীখনৰ ওচৰত হেডফোন লগাইছে ফোনটো এনেকৈ কৰে একদম এনেকৈ মানে মানুহক দেখুৱাইছে দেই এই যিটো চাওঁ তাৰপিছত একদম মানে চাই চাই দিছে এনেকুৱা খং উঠিছে চফাই না নাপাতো বেয়া পাওঁ এনেকুৱা হেৰি কৰি কয় दादी नहीं होती ना अगर मैं तुझे दादी नहीं होती ना तो उससे भारी मजाक करता मैं तू वहाँ किसी दिन अरे छोड़ ये सब इधर गले लग আজি বঢ়িয়া টোপনি ধৰিলে খালি বিষ নধৰিলে বিষ ধৰিলে বহুত ইয়াৰ পৰা বাগমাৰী 26 কিলোমিটাৰ एक बार आपने मुझसे 10 सब कुछ छीन लिया 220 কিমান 240 40 12 40 50
52 किलोमीटर है ना 26 এফালে হৈ গ'ল 2040 এফালে 612 40 একে 50 52 কিলোমিটাৰ হ'ল ন অনাদি হৈছে मुझे पत्नी बनाकर बड़ी गलती कर दी आपने एक रात से आपकी हर चीज में जीत गई कुछ भी ना हो इतनी सदस्य से समाज शतवान হ'ব একেবাৰে নাই লগা অকণমান সময় ভাগ লাগিছিলে এখন গাঁৱত 2 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত হ'ব নোৱাৰি এই ৰাস্তাটো কাৰণে খালি অকণমান বেয়া হৈছে এই 2 ঘণ্টা আন্ধাৰ যেতিয়া হৈছে গোটেইটো মানে বহুত বেয়া আছে গোটেইটো ভৰিবিলাক হৈ গৈছে Unwanted 21 days period के पहले दिन से रोज एक गोली 21 दिनों तक फिर 7 दिन छोड़ के 8वें दिन से नया पैक जब तुम चाहो कैंट के स्मार्ट आरओ से पानी लो 100% प्योर क्योंकि कैंट में है डबल प्योरिफिकेशन आरओ और यूवी से प्योरिटी की गारंटी सिर्फ कैंट से Is that your child? Why do I want you all the time? ôi হ'ব नहीं जानता कि हम सब